वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल क्रिएटिविटी बाय लिमा। तो फ्रेंड्स आज हूँ श्रावण मासर फर्स्ट सोमवार 26 जुलाई। तो एबे टाइम हो गलानी सकाल 7:30 आउ मु काली राति एक्चुअली आज ब्रेकफास्ट पाई मटर तरकारी बनई कि फ्रिज रे रखी देइथिली। आ जेहेतु आज ब्रेकफास्ट इडली बनैबी तार भी बेटर रेडी करके रखी देछि। तो फटाफट मु चा पी सारा पर गाधेवा पई जीबी। आ ब्रेकफास्ट पई आसिकी इडली और चटनी बनई देले हमर ब्रेकफास्ट रेडी हो जिवो। मु गाधे पूजा सारिक एबे आसी आ गाधे जावा पूर्वर एक्चुअली इडली बसई देकी पलि इडली मेकर रे। तो इडली भी एबे बनिकी रेडी हो पाखापाखि 10:30 टाइम हो गला। इडली बहुत सॉफ्ट बनी थिला। आ ये देखो मटर तरकारी को फ्रिज रू काढ़ी आउ थे टे गरम कर पानी देखी एमती पानिया पानिया टे रखिले ना पूरा ताने दुकान रो फील आसे से ये टाइप बनी खाए। ओके तो सब बेले ना मत एमती इडली उपरे तार मटर तरकारी कि चटनी को देके खावाई बहुत भल लगे। तो ये देखो मत ये खावाई बहुत भल लगे इडली। तो ये लंच प्रिपेयर करने आसी आज एमती सब परिवा को टिके टिके मिसईकि ना गोटे संतुला टाइप रहीपर सेमतिका बनईबी आ सहित भात डाली आउ कड़ी पकोड़ा सेटा बनईबी। सेटार रेसिपी मु आउ दिने केबे आपन सहित शेयर करदेबी। ये देखो मु कड़े पानी नहीं हलदी गुंड और लुण ऐड करदेवी। तापर पानी जिते टे गरम हो भल भाव में मुझे परिवा को कट करके रखी से परिवा ऐड करदेवी। आ सहित गोटे बड़ टमाटो सेटा को भी कट करके मुझे ऐड करदेवी। आ सेगुड़ा को मु सिझापी छाड़ीदे।
ପରିବା ସିଝି ସାରିଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଆଉ ଟିକେ ପାନମହୁରି ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆଡ଼୍ ନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ହିଙ୍ଗୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିଥାଏ ତରକାରୀରେ। ତାପରେ ମୁଁ କାଟିକି ପିଆଜ ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ବି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ତ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ବି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ନେଇଛି। ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବା ସହିତ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସିଝେଇଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଯାକ ସବୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଦହି କଡ଼ି ବନେଇବି, ସେଥିଲାଗି ପକୋଡ଼ି ବନେଇ ନେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନାଉଛି କାହିଁକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ এই ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିଦେବି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପକୋଡ଼ି ସବୁ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦହି ଆଉ ବେସନର ଯେଉଁ କଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଲାଗେ ବ୍ୟାଟରଟା ସେଇଟା ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପାଣିଆ କରିକି ରଖିବେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇ ଚାଲିବ ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ। तो यहाँ देखो आमर जो कड़ी पकोड़ा से बनिकी रेडी हो जाए, बस खाली ये छुंक लगेबार अच्छी। लंच कर सारा फ्रेंड्स ये देखूँ मु गोटे DIY बनवाई आसी। तो ये देखूँ मु गोटे पतला वाला प्लायर कट पीस को यूज करुँची। आपन चाहिए MDF बोर्ड ना कार्डबोर्ड यूज करें यहाँ बनवाई।
आज ब्लॉग आउ DIY दुईटा जाक आपको भल लगी जदि भल लगी ताले गोटे लाइक करदे। मिसुची आपण सहित आउ गोटे ब्लॉग रे। तो आज ब्लॉगटा एंड करुँची।